alright mga guys, this is Kahugot Kuya Ags, way luya kumbati birada, asa pa ka, diri na, hala ka diha. So karon nga lawa mga kahugot ba no, kay maghimo day tag DIY nga bangko aw atik ra di ay. Bitaw maghimo day tag bangko ani gamit ang ritaso nga kahoy. Bitaw mga bayi, wa pagid ko kahimo og bangko sukad pero atong suwayan basig day makabalo ra ta kadugayan. Ato lang gud ning praktisan, kay kanusa pa man day ta magpractice unya nagmakauyab na. By the way, una din ako anang gibuhat mga bike kay gatupong day kog mga kahoy unya akong gigabas para gamiton nako mahimo og bangko. Anso mo to paghaman mga bike kay gasugod na kog panday. By the way, maayo jud ko nga pagkapanday mga bike kay di pa mahuman akong gipanday guba nang daan. Bitaw first time ginako ni nga gahimog bangko. Nga usaray pwede mo lingkod. Ang naghunahon ako unsay maayo nga design. Bahala gog dita maayo mo panday, ang importante maghunahon na tag unsay maayo nga design. Dire day dapita kay gikoreksyonan ko sa kong lolo kay di daw mao nga pagkapanday. Pero okay ra sad kayo, apay problema sa ko kay nitabang raman pud siya. Well, gasigi siya gistorya ana unsaon paghimog bangko, iya pud kong gitabangan og hawid anang akong gihimo nga bangko para di pud ko maglisod. Kay medyo galisod biya jud pud ko. Ang nakanindot magud pud ang koreksyonan ka bay labi na sa mga butang nga wa ka naanad. Kay kung mupatuo lang ta kadugayan makabalo ra gyud ta. Wa pay sigurog mabansay ta. Anwal gatabang bitaw na akong lolo deha og hawid sa akong gipanday nga bangko bay gaistorya po na siya bay. Gitudloan day ko ana niya unsaon paghimog bangko aron di ka magkalisod labi na kung wa kay kauban. Kay lisod biya jud bay kanang magpanday ka nga walay mo timbang nimo. Anso mo to diring dapita bay giingnan ko sa akong lolo nga pabutangan pud sa ubos bay. Upat gihapon karitaso nga ginabas og mugbo bay. Kung unsay porma sa babaw mo say porma sa ubos bay. Kay para ligon gyud siya bay ba. Anso mo to diring dapita bay kinilakaw na akong lulo bay kay napurma naman gamay. Ako na lang pong gituman iyang instruction para akong gipanday nga bangko ligon. Anso mo to bay diring dapita kay ang babaw na pud may akong gibutangan bay. Sandiganan bay nig maglingkod ba. Unya dire ding dapita bay kay nahuman naman akong butang ang babaw bay para sa sandiganan bay. Ako na dayon ang gigabas nang nanubra sa babaw bay. Kay syempre nasobrahan ra man gud kataas ang sandiganan bay. Mao nga ako na lang gi-adjustan. Kay maayo man gud ko ma-adjust bay. Ako ganito ga-adjust sa among relasyon sa una katong ex nako nga wa na kontento sa kuha. Bitaw kana bitang usa ka haligi sa akong bangko bay nga nipis. Ako nagisapawan bay. Paniguro ba aron ligon. Unya walang ninyo nakita sa video kay pagsapaw nako wala naman ko naka-video bay. Kay kana lagi ngayhan ako gitiwas akong trabaho bay ni pasilang paman gud ko bay kay medyo nasalibuhan man gud ko sa tindahan bay. Ni balhin na gani ko diri bay. Mao to bay ga-charge ako. Pagbalik nako wala lang pud ako ibtang cellphone. Wow, diri ding dapita bay matik murag magic. Mao na din ipurma sa akong gihimo nga bangko bay. Wala ko ka video hangtod pag human ako himog bangko bay. Kay pagtiwas na ko gihimo bay wa naman ko gagamit og cellphone bay.